Waiting. Hey. Excuse me. Hello. Me the Krabi. What is this? Tea? Ice tea? Yeah. Shit, you eat this? What is this? It's like माई न्यू ब्लॉग। तो आज मैं चेकआउट कर रहा हूँ स्टे इन हॉस्टल से और मैं जा रहा हूँ एक होस्ट के घर पे जिनसे मैं कल मिला था। आपने कल का वीडियो देखा ही होगा तो आपको मिलवाता हूँ। हे दोस्तों, ये मेरा 5वां दिन है अभी जकार्ता में। कल मैं जिन दोस्त से मिला था आज मैं उनके घर पे जा रहा हूँ। वहाँ पे बहुत ही फ़न करने वाले हैं हम लोग, पुल पार्टी वगैरह भी हुआ वहाँ पे। तो आगे आने वाले वीडियोस में वो सारे चीज़ें दिखेंगी। पर गाइस, मैं जकार्ता में 5 दिन यहाँ पे थोड़ा रेस्ट वगैरह ले लिया था क्योंकि आगे आने वाले बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है। और जकार्ता में काफ़ी गर्मी है तो मैं इतने कूल माइंडेड कैसे हैं, मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी फ़न करने वाले हैं। एक जगह भी घूमने के लिए जाने वाले हैं सभी लोग। वहाँ पे और भी दोस्तों से मिलना होगा, काफ़ी मज़ा आया है। आगे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि तो ये मैंने डिकैथलॉन से शू जो है जकार्ता में ही परचेज किया था और मैंने एक बैग भी परचेज किया था उसी दिन। काफ़ी बढ़िया शूज़ है हाइकिंग के लिए और अभी परचेज कर सकते हो। मॉडल नंबर M150 डिकैथलॉन से, काफ़ी बेहतरीन है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जकार्ता में स्टे इन हॉस्टल में रुका था। सेंट्रल जकार्ता में ये हॉस्टल है, हिस्टोरिकल एंड सेंट्रल के बीच में। और इसी हॉस्टल के आने के दौरान मेरे साथ स्नैचिंग हुआ था, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। और वो स्नैचिंग वाला वीडियो को मैं फिर से री-अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि वो वीडियो अच्छे से एडिट नहीं हुआ था। तो मैं उसको री-एडिट करके फिर से अपलोड करूँगा और तो आप आगे देख सकते हो वो वीडियो। एंड जो स्नैचर है उसका पूरा फेस उस वीडियो में आया था। तो अभी मैं इस हॉस्टल से चेकआउट करने वाला हूँ। इस हॉस्टल को मैंने booking.com से बुक किया था और यहाँ पे मैंने 4 से 5 दिन बिताया है। काफ़ी अच्छा स्टे रहा यहाँ पे। Where I am from? India. तो गाइस, मैं यहाँ से चेकआउट करके जा रहा हूँ। ये भाई यहाँ पे मिलेंगे और काफ़ी क्लीन है और देख सकते हो यहाँ पे किचन भी है, कुछ भी बनाना हो बना सकते हो। वाटर भी अवेलेबल है, सब कुछ है। ये चिलिंग एरिया है, रूम से पॉड से बाहर आके चिल कर सकते हो यहाँ पे। आपको यहाँ डिपॉजिट देना पड़ता है, डिपॉजिट आपको मिल जाएगा बाद में। मिल गया मेरे को, पहले भी आया था, 2 दिन रुका, मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Follow? Yeah. Yes. Okay. I follow back. Okay. Thank you. Okay. Okay. Bye. Yeah. Thank you. See you tomorrow. Tomorrow? See you. Next. तो गाइस, अभी ग्रैब बुक करता हूँ मैं अपने होस्ट के पास जाने के लिए। जो लोकेशन दिया है इंडोनेशिया, गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस। तो मैंने गैब कार बुक कर लिया है क्योंकि 12 किलोमीटर है और बाइक वाले का प्राइस भी वही था
तो मैंने कार बुक कर लिया है, लेट्स गो। जो आ गया वो आ रहा है हमारे Santos. Yeah. कार में बैठ गया हूँ और उस लोकेशन की तरफ गया हूँ जहाँ पे मेरे हॉस्टल थे। जब मैं वहाँ पर पहुँचकर कैमरा ऑन करता हूँ I will see you there, okay? Okay. You're in the lobby? Yes. Okay. Go to Tower Bridge. Okay. I'm going down, I'm going to meet you, okay? Okay. No, my friend is here. Your friend. Yeah. Bona Adventure? Oh, Bonaventura. Yeah, Bona Adventure. Then you go and left. You know, Lobby. Lobby you know Blue him? Diamond. You go and left. Yeah? Okay. तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे, बोना एवेंचुरा के लोकेशन पे। Hello. Hello. Where are you going? Restaurant, eat. You want to eat first or? Yeah, I want to eat. Put it here. Put it. Put it here. Okay. Yeah? Yeah, nobody will see. Yeah, let's go. How much liter? What? Wait. 10. No. Liter. Not Liter, it's 60. Yes. 10. 60. Yes. No, I thought I will. This is get it back. Camera, battery, everything. तो मिल गया हूँ मैं बोना एडवेंचर भाई से एंड ये हसन भाई से फ्रॉम मक्का एंड फ्रॉम इंडोनेशिया। Oh, Vegetable. same with this. Ah, okay. Give me. Chili? No. No. What you drink? Just Ice? tea. Ice tea? Yeah. There is तो मैंने अपना बैग रख दिया अपार्टमेंट के नीचे, जैसा आपने देखा। यहाँ पे अभी खाने के लिए जा रहे हैं और खाने के बाद दिखाता हूँ मैं खाने में क्या क्या आज खाता हूँ इंडोनेशिया का लोकल डिश।
So I let somebody go. Ooh. I let somebody go. Ooh. तो गाइस यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स थे और कुछ बाकी सारे चिकन और फिश एंड अदर टाइप के सी फूड्स थे। मैंने राइस लिया और पोटैटो टाइप का बना हुआ कुछ है या मतलब पता नहीं क्या है, ये कुछ ऐसा ही है। फिर मैंने श्रिम्प लिया और ओके आई डोंट नो दिस एक लिया एक और मैंने स्ट्रॉबेरी जूस और काफ़ी टेस्टी था। Oh, But if you like it, then I enjoy It's this okay. food. Yeah. okay guys, so I am going to try. He's going to try this. का देख सकते हो 2.5 kg 30,000 IDR मतलब ये हो गए करीब 170 इंडियन रुपीस एंड ये आई डोंट नो व्हाट इज रिटन बट Kira the language I don't know but this is 5 kg 50,000 okay so this kind of thing इस तरीके का लॉन्ड्री है तो खाना वगैरह खाकर अपार्टमेंट में आ गए हैं बस लॉन्ड्री था तो कब लेने के लिए यहाँ पे आए हैं पार्टी Somebody know me better, but thought that I would miss her more. But I wake up and I feel better, 'cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no one crying on the floor, and she said it's now or never. So I let somebody go. And I let somebody know me better, but thought that I would miss her more. But I wake up and I feel better, 'cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no one crying on the floor. She said it's now or never. So let somebody when you go to swim one day you created the event for swimming yeah yes I text you then you told me that Santosh we already finished swimming oh wow cute kitten hello straight to the heart. I went a long time acting like I wasn't broken apart by you. Wait in the dark. I try to cover up the mistakes and the pain and the scars from you. And I let somebody know me better, but thought that I would miss her more. But I wake up and I feel better, 'cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no one crying. हेलो गाइस तो आज मैं यहाँ पे स्विमिंग करने वाला हूँ इन दो दोस्तों के साथ How much deep? Nothing, bro. you stay there facing the camera. You just stay facing the camera, I will bring you out. No, just stand, okay, like that. Hello guys. Just chill and stay, okay? I will. You film the camera.
كيف حالك؟ هذه خيانة هذه. الآن وصلنا. What? It's not fair. What? You come to the pool and you don't call me. I know you will come here, so I just don't want to call you. I'm just coming. We're just coming like 3 minutes. 3 minutes. Come check here. Someone recorded that. You record? You still record? Muhit! Muhit! Yogesh! Bona! It's not Muhit! Oh, it's new. New one. New one! From Santos. Santos. And you? Algeria! Jazair! Okay. From Turkey! India. Oh! And you? You are from India? Yeah. And you? Oh! From Algeria! Algeria! Ah, okay. Muhit! Mohit? Yogesh! You maybe he will come talking to girlfriend. أفكر بكرة أسكن في وسط جاكرتا. بكرة